वशी शातकानी वाज़े निगाह तो वती नुक्ता निगाह तिची इबाबता तो ची सरबत बे जी मैंने तो रहा जज़ा साहब माँ वती दरअसल के जहाँ तक कंसेप्ट सेलिब्रेशन है कि माँ नौ के साल है सेलिब्रेशन करना गोश्त के साल है तो इत्तिदा माँ मनी ओपिनियन के गोश्त के साल के गोश्ता लाइफ एक 365 रोज की लाइफ कम होता है पूरे साल ही कम होता है जी एक नम गया कसे एक पर्सनली अगर तो शबजूरे आ कसे बिल्कुल एक परेशानी है गप्पे लेकिन चूंकि लाइफ था आ के साल गुस्ता तो आई तजुर्बात आ गुस्ते के साल है गम कि तई जिंदगी तो लाइफ में मुश्किलात ची पैदा तगा तई लाइफ में बेहतरी ची आता कुजान तरीका कार तो एडाप्ट करता गुस्ते के साल के तो वती फैमिली वती माशरा वती मुल्क आई वर्षा तो ची प्लानिंग करता था कि आई कैसे ची क्या बेनिफिशरी तो मखलूक कर जोड़ करता वती ची टाइम ची बड़ा इन्वेस्ट करता तो आ तजुर्बा थी दे मैं तो थी नो के साल प्लानिंग करना कि ई शेष कैसे मनी मनसूबा बंदी भी तो इशांत इनके मैं सक्सेसफुल भी तो कामयाब भी तो इनके मैं नाकाम तो तो अमा कामयाबियां ना मजीद कैसे बढ़ने के खातिर हो अमा नाकामियां ना कम करने के खातिर तो थी नेक्स्ट साल कैसे प्लानिंग करना मनसूबाबंदी करना तो मूल बड़ा किस्म तीनों के साल था शायद किस्म तो बहुत ही पर्सनल लाइफ बहुत ही फैमिली बहुत ही माशरा बहुत ही मुल्क बहुत ही कौम व्यवस्था तो एक बेहतरीन प्लानिंग करे आ रहा किस्म दिमा बरे मखलूक का फायदा भी दिए तो वैसी किस्म मनी जनवत किस्म पे कह लें कि हर इंसान कि आ कैसे कि अल्लाह ताला ने की एक नेमत है लाइफ एक नेमत है अगर कुरान और हदीस कंसेप्ट वाला तो मजहबी वाला बेचारा अल्लाह ने एक नेमत है अब एक सेकंड डे जिंदगी की तरह सी आई वसा तो अल्लाह शुक्रगुजार हो तो एक सेकंड डे की लाइफ है बड़ी बाकी साल मजनी चीज है तो ये अल्लाह नेमत तो चिक्का बेहतर तरीके यूटिलाइज करे बेहतरीन माशरे किस्म पर दमाएं कि आ कैसे इज्तिमाई सोचे वाले एक प्लानिंग का ताकि आ चौथी पर्सनल लाइफ पर दरे आ कैसे एक माशरती इज्तिमाई लाइफ है बेहतरीन वास्ते एक प्लानिंग का आप मैदान दरके चाहिए आप चूंकि इंसान कोशिश करें कि अगर प्लानिंग का होती लाइफ है इस साल के रास्ता नो के कि आइशरा का पूरा कुर्त का आ इसी वास्ते ये प्लानिंग का कि मां शबती जाती लाइफ अदर आई मां माशरे वास्ते पसूची प्लानिंग पे कनी टाइम अमा के मन रास्ता आ टाइम में माशरा चिक्के में फायदे दात कनी आई सरा कार पे का जी बाजवान आ बेहतरीन तरीके क्या कौम आराम खुशहाल का आई जन्नम खुशहाल भी माशरा खुशहाल बाजवान जी शरबदारा चूंकि वाजा अलाउद्दीन साहब गप्पा के मर्दम चूंकि वहद बेबहाय वहद सरा कारगर ये वहदा जवान कारमर्स कनक और ज़िंदगी तो कबाज़ तब्दीली आरक भी और देमाशती मुल्क का मरूची तरक्की को था वहद कद्र जान था और हमें बड़ा साल हमको जान तो आहनी वाला हम मर्दम हमें दुआ हकम कि मैं ज़िंदगी तो का जवानियत का बदीनियत का तो हमें बड़ा देने साल वास्ता नोके हम दुआ कम कि मैं ज़िंदगी तो का वशाली हो खुशहाली हो बिये थे बद में थे तो ये बात हम जेड़ेगी तो माँ एक अफजल तैनीम करवाई चूँकि सेलिब्रेशन नोके साल सेलिब्रेशन और तो वत एस्पिरेंटी खासकर CS वाला या वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने का है और खासकर समाजी कारा वाले वत तो मास्टर को तो सोशलोजी तो समाज माशरा हम वन था मुताले को था तो शी सरपत बे के सालानी गज़ा सेलिब्रेशन ईशान कौन नजर तो वती नजर चाह रही बाबता शरबदारा सरपत बे सर अंचुके माँ जो अस्ती निगर बरा माँ लूटा के ये सेलिब्रेट के बांचे के अन्नूनी दौरा तो गिंदे तरह सब बाज स्ट्रेस फील भी थे तो वंडी चीज़ें इंसान जब सेलिब्रेट करते हैं तो एक वशी तरफ होती है बिल्कुल तई जिंदगी जो अस्ती अंचुके सरागो के 365 रोज जो अस्ती खत्म होतगा लेकिन तो इशारा पदा दिमा शर्नी तरफ हम कारत कने तो के नोकी साल जब कहते तो चारे तो मुताल्ला कने बारी मोती वस्ती सालारा चुन ग्वाजिंता मारी तो चुनी कार कुर्ता उड़े ई वजह तो पता होती आओ की साला हम शादी ग्वाजिंग कुर्ता टाइम मैनेजमेंट मंगुशी के सख्त जरूरी है अन्नु के एज अ मन स्प्रेंट टू टाइम मैनेजमेंट अबे टाइम मैनेजमेंट ती काम एच ना बनती अगर तो टाइम मैनेज करने कई कार भी बनती तो ती जो अस्ती ये गोल इदारे के मना लाइफ है तो ये चीज करने गया मनीषा छू अचीव कुर्त करनी गोड़ा ये चीज जो अस्ती सिर्फ और सिर्फ ती टाइम मैनेजमेंट की तरह बनती अंचु के मान CSS का ना काम
बुरा होती लोगे तो जो वंडी वंडी चार्ट बनाए ताकि मना ये टाइम है ये कार करेगी मना ये टाइम है ये असाइनमेंट करेगी तो टाइम मैनेजमेंट लाइफ में उसका सबसे जरूरी है जी बस जोन जी शरबदान टाइम मैनेजमेंट पर से उमर जी साल मुनासिबत कि मादार गए तो आइए वक्त गप दिमाग के थी कि एक साल वस्ता और एक साल आहो कि स्टार्ट होता बिंदात होता तो ये बाबत मुख्तलिफ सवाल जहना के थे तो शर्त हमेशा कि मर्दों वाकई दुनिया अल्लाह ताला इंसान अक्ल ओशियन दाता होती टाइम होती वक्त जवान कारबर्स बेका और सोमंदी और कामयाबी बिरसी तो मुआशरत वास्ता हम सोमंदी बेका और इंसानियत वास्ता हम कार बेका दुनिया हम गहबूदी वसीला जोड़ बेका पर कुदरत नेमगा दुनिया एक नेमत ब्लेसिंग वो ज़िंदगी हर वक्त नरसी ज़िंदगी तो का इंसान वशाली लूटी खुशहाली लूटी और बलाही लूटी दुनिया फ़ायदा लूटी और दिमा शुत की कौमा अमी कारण को तक मर्ची पम्बा वास्ता मिसाल जोड़ बोलते हैं कि हाँ मेडिकल साइंस भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दुनिया हर शोबे ज़िंदगी तो का मज़ने तरक्की को था गो वो कारा को कमिटमेंट होता गो इंसानियत तो अखलाकियत कमिटमेंट होता और मर्ची में वास्ता इंस्पायर हूँ तो ये लम्हा लाजम चारा कपंग के इनका मरा कारखाने की ज़रूरत हस्ते वजह चूँकि टाइम मैनेजमेंट वाला देखिए एक सवाल पैदा भी कि माँ खासकर पदमंतगी कौम भी है पदमंतगी दमक भी नूकियत या जदीयत माँ खिलाफ नूकियत तरक्या गुम गरंची और दुनिया दिमाशता नो के नज़रिया नो के ख्याल नो के साइंस नो के टेक्नोलॉजी अडाप्ट को था मैं के रहा माँ नूकियत थ्रुसिंग या नूकियत ज़ूर के वास्ता परेशान भी होती अमा ज़िंदगी वाजे ने माशा अमे ज़िंदगी अमे वना मई पिता को था या मनी माता को था या मनी वारा को था या दिगे तरक्की न लूटी दिगे तालीम न लूटी वहाँ न लूटी ये बाबत वो टाइम ताल्लुक़ है ये बाबत जी सर टाइम फैक्टर इंसान लाइफ था बाज़ अहमियत दारी और अगर हर इंसान के टाइम में अहमियत बिसाम तो बिल्कुल दुनिया था जदीदियत तरह न मुखालफत तरवाई है और बल्कि जदीदियत कायल तो आई वसा कार का दुनिया था अगर कोमा न तो स्टडी करना सर कोमानी तरक्की राज के मस्तर बूता उदा वो के एजुकेशन बाकी दिगे मामला फैक्टर हस्तं क्या कोमा न तरक्की बूता इन कोमानी लेकिन उदा आ कोमा टाइम अहमियत तरह हम जानता चूँकि साउथ एशियन कंट्रीज था अगर तो कसान कसाने मुल्कम चाह रहे जापान शक्ल जापान तो दूर होता बाकी कसाने मुल्कम चाह रहे कोरिया थी थाईलैंड थी बैंकॉक वगैरह ये कसान कसाने रियासत आइन करा वसाइल दिखे चीन है आया दो से चीज़ें सिर्फ फोकस करता कि आया टाइम मारा कितना अंचू कसे अहमियत दाता कि हर दुनिया कसे कार आई लाइफ है अच्छी के साइकिल भूता और बिल्कुल एक टाइम टेबल है सारा बाउंड करता जी कि अंचू के एक रबीबिया गुश के अम्मा कसे माँ शीशे से वस्तु चार्ट बनाया था कि माँ कसे ये चिया ये असाइनमेंट है ये टाइम ये असाइनमेंट है ये टाइम एक कार मैंने ये टाइम में करेगी तो आया सर ये मर्ची कसे तो साउथ एशियन कंट्री टोटल अगबरी है तो उदा आइन ता टाइम है फैक्टर मजने कसे पहलू आइन तरक्की रास क्या टाइम में सर वस्पा टाइम में सर बात का और टाइम में सर उती कारा सर अंजाम दिया और लाइफ था 24 घंटे था आ गेश्तर 16 घंटा कार कनम 2 से घंटा यानी कसे वती वरा गुचारे के सिस्टम करना 6 घंटा अब हमें वाला हमें सवाल को एक सवाल चस्त भी चूंकि मां सेलिब्रेशन का अब कि मर्दम जम जोशा ये रोचा दारन के भी बांदा नोके रोची या नोके साले बिंदात भी हमें उड़ा सालगिरह या बर्थडे या साल रोच दारा चौकी वदी भी है या कि उम्र साहबा साल पूरा भी ये रवायत खासकर यूरोपी कल्चर तो का ज़्यादा कहते के तो कौन साहबा तो चारे ये कहाँ बुनियाद दारक भी लत्ते वाला तो बेचारे के दारों के क्या अमा देमाशनी कौम तो बाज़े वाला तो बेचारे के वक्त कम रोते पता बेचारे ये दारगे हूँ या वशी और शादमानी हम हंसते तो इसे एक अलग जदाएँ एक पहलू ही हम हंसते हैं सर इसी तरह एक पहलू भी माशरती वाला तो चाह रहे सर सेलिब्रेट करने एक खुशी वशी शादमानी एंटरटेनमेंट आई कंसीडर करते हैं ना क्या गोंडो वश भी कि तो ये कसें बत्ती लागे ना चार के कार है कम को सेलिब्रेट करना रहा लेकिन मंगुशी कसे ई माशरे तहा ई कल्चर क्या था ये कल्चर मैं कल्चर नहीं अर्ची के मैं तो कल्चर में नहीं मैंने कल्चर ये यूरोपियन कल्चर है भले कल्चर खराबी हस्ता था क्या सर इसी तरह चुशे खराबी नहीं कि माशरती नुकसान तरह था लेकिन आई एक पहलू भी हंसते हैं
چونکہ من کسی شیبت قائل نہ ہوں کہ اگر بجائے منی ایکسپیکٹیشن کہ اگر اشرا سادہ سیدھا ہاں یہ ہمیں پروڈیوسر میر احمد کاکڑ ہم گپا ہے سمپلسٹی مرد تپنگ جناگ تیر گواز جناگ دیکھے بعض نقصان خرابات کرنا مزنے کے بچے میں معاشرہ سر ادا میں معاشرہ اسلامک اورینٹڈ ہیں گیشتر میں معاشرہ گیشتر اسلامک اورینٹڈ ہیں شاہی بات پدا بلوچستان معاشرہ تھا دیکھے خوش قسمتی تو گوشے یا کسی شرری تو گوشے شروع ہوا تھا مرچیہ تک بلوچستان کسی معاشرہ تھا پروگریسیونس کسی گیشتر موجود ہیں اسی طرح بلوچ مائنڈ نہ کہاں مائنڈ کس بل فرضا منی کسی گونڈو منی مائنڈ نہ کہاں لیکن منگوشن کہ کسی لیمیٹڈ بھی سمپل بھی جسٹ گونڈو کسی انٹرٹینمنٹ واسطے خوش بھی کہ بھئی منی کسی سیلیبریشن تو لیکن اس سے خرابات فضولیات کے شروع تو رہے گوڑا لیمٹ ہے تو کراس کے کرنے گوڑا غلط ہے آئی معاشرتی آئی دیکھا میں سر کمپلیٹ ہی نہیں گوڑا تھی سوال کمپلیٹ بھی آئی پہلو برائی ایشن کہ اگر بالفرضہ یک مرد میرا اللہ تعالیٰ کسی نعمت داتا وسائل داتا جوڑی کا سیلیبریٹ کا دعوت تھی مزنی زنڈے اٹھلیاں بنائی نہیں تھی مزنی دعوت مرد بھی لوٹائی نہیں آئی کسی ایفیکٹ ہمیں غریب معاشرے سے رکھا پاؤں آئی ایفیکٹ میں غریب معاشرے سے رکھا عوام مردم کہ ایسے کرت نہ کہاں آئی ذہنتا یک قسم کمپلیکسی پیدا بھی سر نفرتیں پیدا بھی یا کسی احساس کمپریاں پیدا بھی کہ بھئی من کسی پرچاوتی گونڈے چیا کرت نہ کنی لہذا ایشی برائی پہلو ایشیں اگر کنتے کسی آرہا بالکل سمپل بھی کام جی وجہ باز جوان جی شرف دارم گپ مجلس بوگائم اے پی نیو ایئر یا نوکن سال والها پروگرام مراگش و دیوان و وشی و شادمانی کنک تو لازمی کنگا کنگی بلے بعض چیز ہستا کہ بعض جو مردم وسا خطرناک بان تو پنگو تیر جنا دیکھیں انچے چیز کنک کہ اہم معاشرتی والا نقصان آتا کہ اخلاقیت خلاف رواں تو معاشرتی والا چارے گی بلے انٹرٹینمنٹ بھی یا وشی و شادمانی بھی انسان ضرورت ہے انسان چاہے انسان ہو دومی مخلوقات فرق کی یا آدھگی مخلوقات بھی یا ساداری بھی انسان سوچی ہستے فکری ہستے آئی احساس ہستے تو آئیے ہم وشی و شادمانی ہے قدرتی ضرورت ہستے تو یہ لازم آئیے بے کہاں رہتے معاملات ہیں تو کا مامی وڑا بیسا ہوتی دیما بریں گا پو مجلسہ انٹرٹینمنٹ والا ہو سوری تیاری والا کا چارک بھی امتحان والا بھی چارک بھی ہوتی ٹائم مینجمنٹ والا چارک بھی تو یہ معاملات علامہ چارک بھی ماں ایک تعلیم کرویں ہو تو ماشاءاللہ سوشلوجی ایک سبجیکٹ ماسٹر کو تھا سماج معاشرہ کو تو مطالعے کو تھا میں چاگرد تو کا خاص کر میں جدید گبو نوکیت گبو تعلیم صحابہ بعض مردوں دیما در رہتے ہیں وانگاہ چی دور ہیں مات پت خاص کر جنہیں کام شما بھی لوگ ذمہ واری شما گئیں شما تعلیم گون شما نہیں یا چوکی ڈننا موقع وانگ لوٹی تو بچ کے چوکی بھی جنہیں کے چوکی بلے پید کچھ نہ بس تو یہ معاملات ہیں میں چاگرد تو کا وطی مطالعہ گو اور میں چاگرد اچھے بڑھ گئے جی گا سر انہوں کے انچو گندگ بوگے میں سوسائٹی ہے جو اس نے نوکیت تر ایکسیپٹ نہ کرتا ہمیں وجہ طرح ایشوز پیدا کا اگر پیرنٹساں اگر تعلیم اہمیت طرح بزانتے ہیں بڑا مرچی بازیں جو اس کی اسٹوڈنٹی ان ایجوکیٹڈ نہ بھون بازیں جو اس نے جنک کیا تعلیم اچھے میرون نہ بھون ماں اگر بشک لوٹا ماں ہوتی بی ایس دوران ریسرچ کو منی ریسرچ پیپر ہم ایچ ایس سی والے ہیں پبلش کو کہ من چارے مگو یہ موضوع چیئے ہم سر منی موضوع ہمیشہ کہ جنکانا جب تک سور گئے وانا کے دورانا پورا آئینی لائف چھوڑی چھوڑی پروبلم کھایا سر میں موسٹلی جنکانا تو پروبلم آتا ہے ٹائم مینیج نبی آئین جو اس نے تیسرا آئینی سی جی پی ایس اکشار بوتا لیکن پدا جو اس نے آئینی ذمہ داری کہاں ٹائم مینیج کرنا کنا تو یہ بابت جو اس نے وانک چیز درا جو اس نے ڈسٹرب بنتی تو ٹائم مینجمنٹ لائف تسک لازمی جی عباس جوان شرف دار